समस्त को प्रेस नमस्कार मुतव्यस आपन देखुछंती जेपी ओडिया आपन समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। वर्तमान जो व्यक्ति को देखुछंती एही व्यक्ति पर दिन एवं काली से कंटिन्यू जिसु को विरोध रे वीडियो करूथिले, किंतु आपन जानंती तांको सहित कोन हैला आज कोन हैला से पर दिन काली जिसु को विरोध रे वीडियो करिसंती, किंतु आज रिसेंट गोटे पोस्ट करिथिले तांको सह कौन है यही विषय प्रत्येक ख्रीस्टियान विरोधी मान पाखक पहुँचवा दरकार एवं से माने मध्य सचेतन होगा दरकार जे जीशु को विरोध में गले कौन है। तेरे आसतु मु आपण सम्मुखें तांकर वीडियो गुड़िक प्ले करी परदिन एवं कालीर ताहार रिएक्शन जवाब देवा परे परे तांको सह कौन होछि ताहा मध्य मु आपनको सम्मुखें देखैबी। तेरे आसतु गोटे गोटे करी वीडियो प्ले करिबा तापरे जवाब देबा एवं तांको सह कौन हैला ताहा मध्य देखिबा। तेरे आसतु वीडियो को देरी न करी स्टार्ट करिया। जय श्री राम। जो कंटा पिटा पालभूत माने आसिक छोड़ी छाड़ी होउछ आम सनातन धर्म उपरे टिप्पणी रखुछ आम देवादेवी उपरे तमे माने होउची भूल भाल कमेंट दउछ जहाँ तमे माने दउछ मु गुटे कथा कहय पय चाहूची तीनिटा कंटारे जे सुहा हेगला ऊपर को चलीगला ता शरण जो मैंने अच्छा से गुड़ा कौन कह बुकाचुदा कह ना भलर कह मत कथा कह प्रथम व्यक्ति जनक कहते जो कंटा पिटा माने अर्थात ख्रीस्टियन माने जहाँ को माने कंटा पिटा बोली कहते कारण जीशुख्रीष्ट को कंटारे विध करा जायथिला सेहिथिपई एमाने जीशु को विश्वास करथिया लोकन को कंटा पिटा बोली कहते आउ से माने कहते कंटा पिटा माने आम देवादेवी विरोध में कहते। तेबे व्यक्ति जनक कौन कहले जीशु को विरोध में कहते कि नहीं जदि यही व्यक्ति जीशु को विरोध में कहि पारुछंती तेबे ख्रीस्टियन कौन तांको देवादेवी विरोध में कहिबे नहीं कि कौन एमाने ही कहबा जानि छंती आमे कौन जानिनु कि जो संस्कृति जो परंपरा जो भगवान को एमाने मानुछंती आरंभरू आमानकु सेठारे गुलामी करिके रखा जायथिला एवं समस्ते ताहाकु मानुथिले। आज मध्य समस्त को हिंदू हेबार एमाने कथा कहते किंतु लोक माने हिंदू धर्म को छाड़ुछंती काहेकि एपरी स्वभावर एपरी प्रकृतिर लोक मानक पई ए व्यक्ति कौन कहले जो व्यक्ति तीनोटी कंटारे मरा गले से भगवान पाखक चली गले स्वाहा हो गले। ए व्यक्ति को मु जानिया पई आ गोटे कथा कहया पई चाहिबी तमे जीशु को विषय रे कंटा मारिला परे से जीशु मरिया विषय जानिछ किंतु से पुनर्जीवित होइछंती किंतु तमे जहाँ को पूजा करुच गोटे तीर रे स्वाहा हो गले से होउछंती श्रीकृष्ण। जदि जानिनु भलरे तमर शास्त्र गुड़िक पुराण गुड़िक पढ़े तापरे भल भाव जान तापरे से आगु आउरी कौन कहउछंती ताहा मध्य देखिबा। तीनिटा कंटारे मन रख तीनिटा कंटार सत्य सनातन धर्म सी आसीबा पूर्वरु अनंत कालरू सत्य सनातन धर्म अच्छे या आज की काली नुहे माने कहया पई चाहुछंती जे अनादि कालरू सनातन धर्म अच्छी हेले अनादि कालरू सनातन धर्म थिया विषय केवल भारतर किछि हिंदू माने ही जानिछंती बाकी सब भारतर लोक भी जानि नाहंती आउ विदेशर लोक तो जानि ही नाहंती आउ आम भारत देश रे अनेक लोक माने तो सनातन धर्म को ही छाड़ुछंती जहाँ को माने सत बोली कहउछंती। हेले मते गोटे आपण कथा कहंतु जदि सनातन धर्म अनादि कालरू आउ समस्त धर्मर पुराणा धर्म सनातन धर्म तेबे सारा पृथ्वी रे 195टी देश अच्छी 195टी देश रु जहाँ को माने कंटा पिठा बोली कहउछंती ताहां को लोक माने विश्वास करूछंती 195टी देश रु 120टी देश ख्रीस्टियन देश 195टी देश रु 120टी देश ख्रीस्टियन देश आउ से ख्रीस्टियन देश भी बहुत बुद्धिमान देश गुड़िक शक्तिशाली देश गुड़िक आउ जो माने जीशु को विश्वास करती से माने पृथ्वीर सबुठारु बड़ धनी आउ बड़ शिक्षित लोक बड़ शक्तिशाली लोक से माने जानिले नाही जे सनातन धर्म बहुत पुराना आउ से माने जीशु को विश्वास कले। आम भारत रे जदि एते बड़ बड़ ज्ञानी माने अछंती ते भारत रो क्वाड जे गला किंतु एमाने ज्ञानी नुहंती एमाने प्रकृत रे अंधभक्त गुड़ाक आज मध्य अंध होइकि अछंती सत्य जणाय पय चेष्टा करू नाहंती बरं सत्यर प्रतिरोध करूछंती। तेबे आसंतु आगु काउरी से कोन कहउछंती ताहा माने देखिबा। किए चली आला मु तीनटा कंटा पिट दे कि मु भगवान बोली एलाउंस करदला किछि भडुआ माने हां
ସେ ଭଗବାନ ମାନୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଥିବ, ମାନୁଛି ସେ କିଛି ମାନେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ତା ବୋଲି ଭଗବାନର ତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ହବନି ନା। ଫାଇନାଲି ଏହି ପାଖଣ୍ଡି ଜଣକ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଜାକ କରୁଥିଲେ, 3ଟି କଣ୍ଟାରେ ମରିଗଲେ କହୁଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଥିବ। ଯଦି ତମେ ମାନୁଛ ତେବେ କୋଉ ତାରିକାରେ ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଜାକ କରୁଛ? ତମେ ଏହା ମାନି ବି ନେଉଛ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ, ହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିନା ତମେ ମାନୁଅଛ ନା। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ମାନୁଛ, ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନୁନ? କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛ? ତମେ ଆମ ଭାରତରେ ଥାଇକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ଆଉ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମ ଧର୍ମକୁ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମ ଧର୍ମକୁ କେହି କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ତମେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି କହୁଛ? ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ନିହାତି ତମକୁ ଜବାବ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି କର୍ମର ଫଳ ନିହାତି ପାଇବ। ତେବେ ତମେ ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେମିତି ତ ଫଳ ତମେ ଭୋଗୁଛ। ପୁଣି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ଯେ ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ଏମିତି କଲେ, ସେମିତି କଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଏଇ ପିଲରରେ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଲେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବି ତ ନା? ଏ ପିଲର ଦେଖିଲ, ପିଲର ପୁରା ମଜବୁତ ଅଛି, ପିଲର ପୁରା ଏଇଠି କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଲେ ନା ଏ ପିଲର କଣ୍ଟା ରେଡି, କଣ୍ଟା ଦେଖୁନ, କଣ୍ଟା ଏଇ କଣ୍ଟା ରେଡି ଅଛି ଖାଲି ପିଟିବା ପାଇଁ, ପିଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି ତ? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟାରେ ମରାଗଲା ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ସେ ଭାବୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଲ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ କହୁଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେବି, ମୁଁ ବି କଣ୍ଟା ମାରି ହେଇଯିବି, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ହେଇଯିବି କି? ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କଣ୍ଟା ପିଟିଲେ ତ ତୁ ଭଗବାନ ହେବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପିଟିଲା ମାତ୍ରେ ତୋର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତୁ ସିଧା ସ୍ୱାହା ହେଇକି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଉଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବେକ କାଟିକି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ତୁ କୁକୁରର ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। କୁକୁରର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁ କୁକୁର ଭଗବାନ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁକୁରକୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନେ ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନେ ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରଦିନ ଏବଂ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଗୋ ମାତା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଲା ଟାଇମ୍ର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତ? ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲି ପରଦିନ କାଲି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖେଇଲି ତାହା ସେ ପରଦିନ କାଲି, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜଲ୍ଦି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ କୁହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ପାପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଫେରାନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ସୋ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।